هلا اوكي لنا من زمان كتير انا ومايكل مش عاملين فيديو لانه كنا شوي مشغولين، يعني كان معنا كتير وقت نعمل فيديو. بس هلا صار عم بقدر. رح هلا اوريكم الانجيل المقدس، les paroles qui donnent la vie éternelle, les paroles du Seigneur. رح اوريكم اياه الانجيل بالفرنسي لانه بالعربي معي بس ما بفهم كتير عربي، ففضل اقري بالفرنسي. رح شوف اذا مايكل بيقدر يفسركم اياه ويعطيكم اياه هلا، لانه هلا رح اوريكم ليفانجيل سولون. هذا انجيل فيكم تلاقوه بالفرنسي اذا ما بتفهموا عربي. هذا انجيل فيكم تلاقوه وعمر شربل عنايا عم طلع الحرديني واستفان عم طلع. هلا هيدا جبتوه عند حرديني، ها 20,000 عن مشهب ها 38,000. هلا ما بعرف اذا الفترة غليوا، بس يكون الانجيل سولون لكن voilà. D'accord, on va lire l'évangile selon Matthieu. On va pratiquer l'évangile selon Matthieu. Ah d'accord. Alors, on va commencer les ancêtres de Jésus. On va lire. Alors ما حفسرها بالعربي لأنه ما بعرف، بس رح جاب فسركم إياه شو معناتهم. Les ancêtres de Jésus، يعني عائلته فينا نقول les ancêtres de Jésus. Alors voici la liste des ancêtres de Jésus-Christ, ses descendants de David. Lui-même descendant d'Abraham. Abraham fut père d'Isaac, Isaac de Jacob, Jacob de Judas et de ses frères. Judas fut père de Pérez et de Zéra. Leur mère était Tamara. Père fut père, alors Pérez fut père de Héron et Hezron de Ram. Ram fut père d'Aminadab. Aminadab fut Nachon de Salman. Salman fut père de Boz. Rahab était sa mère. Boz fut père d'Obed. Ruth était sa mère. Obed fut père de Jessé. Jessé du roi David. David fut père de Salomon. Sa mère avait été la femme d'Uri. Salomon fut père de Roboam. Roboam d'Abia. Abia d'Azaph. Azaph fut père de Josaphat. Josaphat de Joram. Joram d'Ozia. D'Ozia fut père de Yotam. Yotam d'Akaz. Akaz d'Ézéchia. Ézéchia fut père de Manassé. Voilà. Manassé d'Amon. Amon de Josia. Josia fut père de Yekonia et de ses frères. Et l'époque où les Israélites furent déportés à Babylone. Après que les Israélites auront été déportés de Babylone, Yekonia fut père de Kéaltiel, et Kéalit de Zorobabel. Zorobabel fut père d'Abihud. Abihud d'Eliakim. Eliakim d'Azor. Azor fut père de Zadok. Zadok d'Achim. Achim Eliud. Eliud fut père d'Ésaïe. Eliazar de Matan. Matan de Jacob. Jacob fut père de Joseph, l'époux de Marie. C'est tel qu'est né Jésus, appelle le Messie. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, puis
14 depuis David jusqu'à l'époque où les Israélites furent déportés à Babylone. Et 14 depuis cette époque jusqu'à la naissance du Messie. Alors voilà, on va lire la naissance de Jésus-Christ. Alors, voilà l'évangile aujourd'hui, les ancêtres de Jésus, Luc 3, 23, verset 38, je ne sais pas si c'est dit comme ça, mais c'est l'évangile de Luc. Je vous lis maintenant l'évangile de Luc, voilà. Alors c'est ça, je vais mettre en strict-chart, je vais vous le montrer pour que, voilà. Et demain, alors peut-être demain, je vous liserai l'évangile selon Luc, je vous lirai la naissance de Jésus-Christ, Luc 2.1, verset 7. Alors, لكن سوري عم بحكي عربي فرنسي لكن هلا ريكون الانجيل بالفرنسي سوري كل ما حدا فهمك فسرها كثير بالعربي كل ما بعرف كيف فسر بس انا كثير واضحه وحلوه كثير يعني اذا رح شوف اليوم اذا ما يكون اياه بالعربي هلا تشوف كنون بعد هيك لكن اليوم بكره على راد يعني يمكن بكره راح اوريكم الانجيل سولون لوكا اذا هيك بيقولوا القديس لوكا la naissance de Jésus Luc 2 1 verset 7 وهيك هنا من زمان عملنا فيديو ان شاء الله نصير نعمل اكثر وهيك يلا voilà l'évangile. C'est vraiment bien, cet évangile a tout. Il y a du coup, je vais de toute façon lire tout dans cette vidéo. Attendez que je ouvre un petit peu. سوري بعد عم نحكي فرنسي سوري لكن خلينا افتح حتى اشوفكم شو في. طلعوا في l'évangile selon Matthieu, évangile selon Marc, évangile selon Luc, évangile selon Jean, actes des apôtres, lettres de Paul, lettres aux Hébreux, autres lettres, Apocalypse. هلا أنا بقريكم l'évangile selon Matthieu pour le pratiquer. Du coup هيك باي باي سلام مسيح وإن شاء الله على فيديو تاني على رات.